দিকে পাইলে লাকি উঠবা क्या की उठाते है रे मारी लान तक दरबा खाबू खाबू नन दाग दिलु चमलक्का नरे हेलो गाइस ये शाइन है और हम यहाँ पर बैठे हैं ना এই ক্যামেরা করছে কোন ভাই ক্যামেরা আছে সাইডে बोल भी এলা যে ঠান্ডা পানি ए एंका पानी ओटा त बहियानु আনছি কি হইছে हम हेंगा साइड करबी देख तो ने खाला गोर जामा देखि देखि थुम সাইন কি করছিলি কেন ফের বলে এই আব্দুলের ফটো দেখিছি বউ দেখা যেত মই আব্দুল আর আদিল ওরা হলদিকে মাখিছে দেখিছি মুখ দেখিস ফের